Guys, ni, o jadi merinda ni. Dabay yung mga liw dyan ni. Sila ko na o supas. Kana yan. Manila ni. Kuya ito. Unday. Dan pas supas. Dan tu ni. Pansit. Magkipansit. Pamparo ko yung bilay. Rosie Cross. Ujak sila ni. Mga likil ako to. Rosie Cross ya. Si Rusi. Mang Tigra. Jangan jauh naik. Okey, Mang Tigra barang tak? Rusi ni kerja ni. Jak sila ni, kumusta ka kuno kung masa itu kaya? Hai Rose. Kumusta ko nyumta? Usta. Rosalina Cruz. Ni, Rusi ni. Ito ay. Hey, atau nak jauh? Ascardo. With egg ni, Rusi, punta kerja. Ito ko supas. Dan ito yan, lumpiang gulay. Dan lumpiang gulay. Rusia. Yung mga kapwa natin Pilipino gusto yung merinda dito, mura na, masarap pa. Oy. Yung supas ko Kaya. Rosalina Cruz, kumusta ka daw? Sabi ni Ate Lani. Iba ko. Chili, pampagana, pangpasarap. Di ba walang Manila? Yun ta? Kasi pasyal mo ko rin sila ni diyan kila batay ni girig na karsada malala ko merinda ni ni man nila ko ta ni. Ni balik ko na sila ni para na pastak may kontra ni. Hindi nabantayan to ta kinya i-share ko to. Sabi kaya. Apa ni? Lumpiang gulay. Dua lumpiang gulay. Pansit ulitin Kana to yay. Unday. Rosi alin ka dyan. Supas. Kaya mo na Oscardo. Rosalina Cruz. Pasyak taon. Sabi ni Ate Lani, punta ka dyan. Ako kumusta, Cruz? Kaya mamirinda niya. Mamirinda kayo, Rosie. Mga dyan barkada, punta kayo dito. Mura na, masarap pa. Mura na nga, masarap pa ang binta nila. Yan nasa gilid lang karsada. Sa parong din to, malag. See you.